Bueno, vamos a comenzar. Let's start. Buenas noches. Good evening. Gracias por acompañarnos esta tarde en Calvary Chapel El Monte. Thank you for joining us in Calvary Chapel El Monte. ¿Por qué no abrimos en oración? Let's open up in a word of prayer. Vamos a orar. Let's pray. Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor. Heavenly Father, we come before your presence y te agradecemos, Señor, que nos permites venir ante tu presencia. And we thank you, Lord, that you give us that grace to be able to come before your presence. Y te pido esta noche, Señor, que bendigas este estudio. And I ask you, Father, that you would bless the study. Te pido que por favor bendigas las palabras que están escritas para nosotros, tu iglesia. And we ask you, Father, that you bless the words that are written down for us, your church, y que nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor, lo que tenemos que entender. And we ask you, Lord, that you bless us through your Holy Spirit and to teach us those things that we must understand. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, and we ask in Jesus' name. Amén. Bueno, vamos a continuar en el capítulo 6 de 1 Timoteo. Tonight we're going to continue in chapter 6 of 1 Timothy. Y dice el versículo 1, and it says in verse 1, todos los que están bajo el yugo como esclavos tengan sus propios amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Let as many bondservants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, so that the name of God and his doctrine may not be blasphemed. And those who have believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather serve them, because those who are benefited are believers and beloved. Teach and exhort these things. Entonces, lo primero que vemos es aquí son dos diferentes tipos de esclavos y dos diferentes tipos de amos. So the first thing we see here are the two different types of slaves and the two different types of masters. Primero vemos a los esclavos comprados. So we first see the slaves that are bought, comprados por hombres para el servicio de los hombres. You know, these are men purchased as slaves by men for the service of men. Y lo segundo que podemos ver aquí es los esclavos que son de Cristo, que no blasfeman el nombre del Señor. And secondly, we're going to be able to see that the slaves of Christ, who do not blaspheme the name of the Lord. Pero también vemos dos tipos de amos. But secondly, we see two types of masters. El amo incrédulo, the unbelieving master, en el versículo 1. En el segundo versículo vemos el amo creyente, the believing master. La palabra usada aquí por Pablo, una palabra griega para siervo o esclavo, es doulos. Y significa un esclavo, siervo, hombre de condición servil, alguien que se entrega a la voluntad de otro, aquellos cuyo servicio es utilizado por Cristo para extender y promover su causa entre los hombres, y también dedicado a otro con desprecio por sus propios intereses. Son sirvientes o asistentes. So the Greek word that Paul uses here for bondservant or slave is doulos, and it just simply means a slave, a bondman, servile condition, one who gives himself up for the service of another, or in the service of Christ, and extending and advancing his cause among men, devoted to another to the disregard of their own interest. A servant and attendant. Lo primero que vemos son los siervos con amos incrédulos aquí en el primer versículo. So the first thing we see are the bondservants with unbelieving masters. La palabra clave que el Señor me enseñó a mí, so the key word that the Lord showed me is yugo de esclavitud, que vemos aquí. So the first thing, like I said, the Lord showed me was those who are under the yoke. Porque dice, todos los que están bajo el yugo como esclavos. ¿Verdad? ¿El yugo qué? El yugo de la esclavitud, del sirviente. So, the yoke of a servant, a slave.
Pero también estaba pensando en esto, el yugo del mundo puede y es muy opresivo y condenatorio, mientras que el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera, como leemos en Mateo 11:28. So, one of the things I was thinking about and the Lord showed me was that the yoke of the world can be oppressive, condemning, while the yoke of the Lord Jesus Christ is easy. As we read this in Matthew 11:28 and 30, también puedes caer bajo el yugo pesado y exigente que existe en las prácticas religiosas. But also you can fall a slave to the yoke that exists in the religious practices. Y esto es importante. Estaba pensándolo este día mientras estaba acabando el estudio. So this is important because I was thinking about it today as I was finishing the study. El yugo de la religión es un yugo que no te permite tener excusas. So the yoke of religion is one that doesn't allow you to have excuses. Es un yugo muy pesado y exigente porque tienes que seguir estrictamente las dictas de la religión. So it's one that is extremely rigid, unforgiving, because in religion you have to follow its mandate, its dictates without excuse. Y esto fue lo que quisieron hacer anteriormente en la iglesia de Galatas. So this was something that happened previously in the church of Galatians, donde vinieron los que anteriormente habían sido fariseos en la religión judía, pero ahora caminaban con Cristo y venían detrás de Pablo cuando Pablo se iba de una ciudad a otra y venían exigiendo que siguieran la ley de Moisés. Now we saw this in Galatians when we were reading Galatians, because we saw all these Pharisees who previously worked in Judaism now come to faith. But whenever Paul went to a different city to teach, when Paul left, they would come behind and tell the new church, hey, you have to follow the law of Moses. Y esa es el yugo de la religión, and that's the yoke of religion, que te hace esclavo, and it makes you a slave. Pero en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10, cuando hubo una reunión de la iglesia para hablar este tema, llegaron a este punto. So in Acts 15, verse 10, we read, because the city had a council meeting, or I should say the church had a council meeting in Jerusalem to talk about this very specific situation. Y esto fue lo que dijeron ellos. This is what they said. Dijeron, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dijo Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. So Peter speaking said, now therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Ahora, aquí estamos hablando de esclavos creyentes, pero que todavía son esclavos de hombres. So here we're reading about slaves who are believers, but they're still slaves of men. Todos nosotros podemos ser esclavos. All of us can be slaves. Como estábamos hablando, as we were talking. Pero como vamos a ver, tenemos que decidir cuál yugo vamos a cargar. So we're going to see, we're going to have to decide what yoke we want to carry. ¿Queremos cargar el yugo del mundo o queremos cargar el yugo de Cristo que es ligero? So we're going to have to decide, do we want the yoke of the world or do we want the yoke of Jesus, which is easy? En Galatas 5, en Galatians 5, 1 al 3, leemos esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que circundía, que está obligado a cumplir toda la ley. A veces batallo con circuncisión o circuncidad. Es un trabalengua. So, Galatians 5:1-3 says, "Stand therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not entangled again with the yoke of bondage. Indeed, I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the law." Y es lo que te estaba diciendo de hace 2 años, que el yugo de la ley es rígida. So the yoke of the law is rigid. El yugo de la religión es estricto. So the yoke of religion is strict. Y Pablo dice, nosotros estamos libres en Cristo. And what does Paul say? We're free in Christ. Nosotros estamos bajo la libertad con que Cristo nos ha dado a través de su sangre. So we're free, liberty in Christ through that blood that Jesus shed. Y si somos libres, ¿por qué queremos hacernos esclavos? So if we're free, why would we want to become slaves? Me encanta lo que dice Billy Graham. I love what Billy Graham wrote. Dice Billy Graham, ¿de qué intentas llenarte? ¿De dinero, fama, sexo, logros intelectuales? O quizás eres un estudiante universitario de toda la vida. He estado en la universidad con estudiantes de 40 y 50 años que llevan 15 y 20 años allí. Es un escapismo, consiguiendo el apoyo de sus padres y obteniendo un título tras otro título tras otro título. No quieren asumir las responsabilidades de la vida. Él abandonó la vida bajo la disciplina de su padre, pero ahora está bajo la esclavitud de un extraño. Cambió una disciplina por la esclavitud. No puedes ser neutral. O eres un siervo de Dios o un esclavo de Satanás. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al materialismo. No puedes servir a Dios y a ti mismo. Tienes que poner a Cristo primero. Tienes que tomar una decisión. Y esta noche te encuentras en la encrucijada. Now what Billy Graham wrote and said was this. What are you trying to fill your whole world with? Money, fame, intellectual attainment, or maybe you're a perennial student at the university. I've been to the university with students who are 40, 50 years old. They've been there for 15, 20 years. It's an escapism. They get their parents to support them, and they get a degree after degree after degree. They don't want to face the responsibilities of life. You see, he'd rather walk out from under life under the discipline of his father, but now he's under the slavery of a stranger. He exchanged one type of discipline for slavery. You cannot be neutral. You're either a servant of God or a slave of Satan. Jesus said, no man can serve two masters, for he will either hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God in materialism. You cannot serve God in yourself. You cannot put Christ first. You have to make a choice. And you have to stand tonight at that crossroad. So you have to put Christ first in your life. Tenemos que poner a Cristo primero en nuestra vida. Y es lo que le está diciendo Pablo ahora a Timoteo. And that's what Paul's telling Timothy. Por eso dice, todos los que están bajo el yugo como esclavos, tengan a sus propios amos por dignos de todo honor. And that's why Paul writes and says, let as many bondservants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor. Todos van a ser esclavos. Everybody's going to be a slave. Y si tú tienes una persona sobre ti que no es creyente, tienes que demostrarle honor. ¿Por qué? Porque Él está sobre ti. So,
We're all going to be slaves of somebody or something. But let's say you have somebody over you. Well, Paul's saying you have to show honor to that person because they are over you. Yo estaba pensándolo ahora. So I was thinking about this today. Siempre antes de comenzar estudios, pienso mucho. Every time before I start a study, I think a lot. Y yo me acuerdo el respeto que le demostraba a mis supervisores. ¿Por qué? Porque ellos estaban sobre mí. Aunque ellos no eran gente de fe, yo siendo cristiano les demostraba honor. See, I was thinking today about the fact that when I was an employee and I had my supervisors, I always showed them honor because of the fact that although they weren't believers, I was a Christian. And because I was a Christian, I needed to honor them. Ellos eran mis supervisores. They were my supervisors. Y aunque a veces me hablaban en un tono muy rudo, yo todavía les hablaba con respeto. And although at times they spoke to me extremely rude, I still showed them a sign of respect. ¿Por qué? Why? Porque yo estoy bajo Cristo. Él es mi amo. Él es mi Señor. Y Él me ha prestado a mí para trabajar para estas personas. So because I am under my Master Jesus Christ, I have to show Him honor. Why? Because the Lord loaned me out to these people to work for them. So I need to make the Lord respected. Cuando yo me comporto bien, van a respetar mi Señor. When I do right, they're going to respect the Lord. Yo me acuerdo una vez, uno de los supervisores donde estaba trabajando, me hizo una pregunta. So I remember one time, by one of the supervisors, asked me this question where I used to work at. Porque miró la diferencia entre yo y otros hermanos en la fe. Because he saw the difference between me and a couple of other brothers in the faith. Notaba que otros hermanos en la fe a veces se comportaban igualito a los que no eran de la fe. So he noticed that the other brothers in the faith sometimes would behave exactly as the unbelievers. Y un día me dijo, oye, quiero hacerte una pregunta. He said, hey, I want to ask you a question. Le dije, ¿qué pasó? I said, what happened? He said, ¿por qué es que yo noto que tú no te comportas como esta persona? And he asked me, how come I've noticed that you don't behave like this person? Le dije, bueno, es que todo depende de la relación que tengas con Cristo. And I told him, I said, it all depends on the relationship we have with Christ. Le dije, mi relación con Cristo, yo lo tomo como oro puro. I said, my relationship with Christ, I want to take it as pure gold. Yo no quiero deshonrar a mi Señor. I don't want to dishonor my Lord. Yo quiero ser el mejor ejemplo del cambio que Cristo puede hacer en la vida de una persona. I want to be the best example I can be of the change that Christ can do in the life of a person. Ahora, si yo me comporto igualito a ellos, entonces estoy demostrando que Cristo no tiene el poder para cambiar a nadie. And I told him, I said, now, if I behave exactly like them, then I'm demonstrating that Christ does not have the power to change somebody. Entonces, como discípulo del Señor, as the disciple of the Lord, mi comportamiento tiene que reflejar a mi Señor. My behavior has to reflect my Lord. Por eso dice, that's why it says, tengan a sus propios amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. And that's why it says this, count their masters worthy of all honor, so that the name of God and His doctrine may not be blasphemed. Deja hacerles una pregunta. Let me ask you a question. ¿Quiénes aquí son esclavos de Jesús? Como lo soy yo. Who here is a slave of Jesus as I am? Yo te lo digo libremente. And I tell you with all liberty. Yo soy esclavo de Cristo Jesús. Yo soy un doulos, un sirviente.
I am a slave of Christ. I am a doulos. I am a servant. Y lo he hecho por una razón. And I've done it for one reason. No porque fue por fuerza. It wasn't by force. Sino por lo que Él ha hecho por mí. It's because of what He's done for me. Anteriormente yo fui un esclavo al pecado y a sus vicios. Previously I was what? A slave to sin and its vices. Pero ahora soy un esclavo al amor y la gracia abundante de Dios. But now I'm a slave to the love and the grace, abundant grace, I should say, of God. Su amor y su gracia son el yugo más fácil que yo he cargado en mi vida. His love and His grace is the yoke that has been the easiest for me to carry in my life. Ahora uno puede decir, ¿por qué yo quiero ser un esclavo de otra persona? You might ask yourself, why would I want to be a slave of another person? Pero la realidad es que todos son esclavos de algo. The truth is that in reality is that everybody is a slave to something. Sale a las calles, go to the streets. Vas a mirar a gente que está tirada en el piso, adictos a la droga. Son esclavos del pecado. So if you go out on the streets and you see people laying on the floor, addicted to drugs, they are a slave to the sin of the drug. Son que esclavos de Satanás. They're slaves of Satan. Porque la droga es un pecado, because drugs are a sin. Y si eres un esclavo a eso, entonces estás lastimosamente poseído por un demonio. So sadly, if you're a slave to that, you're possessed by demons. Pero cuando viene Cristo a tu vida, Cristo te hace ¿qué? Libre. But when you come to Christ, Christ makes you free. Todo tu pecado es perdonado. All your sin is forgiven. Tu vida anterior está enterrada, está muerta. Your previous life is buried and dead. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Now you're a new creature in Christ. Eres un nuevo ser, a new person. Tu pensamiento te va a cambiar. Your thinking is going to change. Tu carácter va a cambiar. Your character is going to change. Tu modo de hablar va a cambiar. Your way of speaking is going to change. Todas las malas palabras que antes decías fácilmente, ya no las vas a querer decir. So all those cuss words you used to be able to say so easily, now you're not going to want to say them. ¿Por qué? Porque ahora tienes un nuevo amo. Now you have a new master. Se llama Cristo Jesús. His name is Jesus Christ. Y su amor te salvó. And His love saved you. Su sangre que Él derramó en la cruz te compró de la esclavitud de Satanás. And the blood that was shed at Calvary on that cross bought you from who? From Satan's grip. Ahora, tenemos que decidir. Now we have to decide. ¿Vamos a ser esclavo al pecado que proviene de Satanás y su reino caído y derrotado? ¿O vamos a ser esclavos para Cristo y su reino venidero que Él establecerá para toda la eternidad? So now the question is, are we going to be slaves to the sin which proceeds from Satan and his fallen and defeated kingdom? Or are we going to be slaves to Christ and His coming kingdom that He will establish forever? Porque la esclavitud de Cristo es buena. See, the slavery of Christ is good. Si yo le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ser tu esclavo, yo quiero regresar al mundo. Estoy dejando una vida buena, una vida sana. Right? So now, if I tell the Lord, Lord, I don't want to be your slave anymore. I want to go back to the world. I'm leaving behind a good life, a healthy life. Y cuando estamos en el mundo, when we're in the world, ¿honramos a nuestros patrones? Do we honor our supervisors? No. Yo me acuerdo cómo era anteriormente cuando no tenía Cristo en mi vida. I remember how I was when I didn't have Christ in my life. Yo no honraba a mis patrones. I never honored my bosses. No, yo era todo lo contrario. I was totally the opposite. Pero en Cristo
aprendí a honrar a mis patrones, aunque ellos no se lo merecían. But see, in Christ, I learned to honor my supervisors even when they didn't deserve it. Pero porque los honraba, yo podía hablarles a ellos de lo que Cristo estaba haciendo en mi vida. Y ellos me escuchaban. But because I honored them, I was able to share with them what Christ was doing in my life, and they would listen. Tanto que llegaban a veces, como digamos cada 3 meses que vamos a llevar cosas a Baja California, y me decían, hey, ¿cuándo vas a ir a México? Tengo unas cosas para que lleves. And it would change them so much that every 3 months they would ask me, hey, when are you going to go down to Mexico? Because I got things for you to take. Yo miro eso y digo, eso viene del Señor. When I see that, I see the Lord. Ahora puedo ver cómo el Señor usa a su siervo, a sus doulos, para su gloria. Now I can see how the Lord uses his servant, his doulos, for his glory. Pero no solo a mi patrón, sino que también a mis otros compañeros les afectaba. So not only was it to my boss, but I can see how it would affect the rest of my coworkers, porque otros también me decían lo mismo. Other coworkers would say the same. Peter, ¿vas a ir a México? Are you going to go to Mexico? Sí. Okay, te voy a traer unas chamarras que tengo. Okay, I'm going to bring you some jackets I have. Oh, es que tengo unos juguetes que quiero que lleves. I got some toys I want you to take. Okay. ¿Pero por qué? Porque estoy bajo el yugo de Cristo, because I am under the yoke of Christ. Romanos 8, 1 y 2 dice así. So Romans 8, 1 and 2 says, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Now, Romans 8, 1 and 2 reads like this. Therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Entonces existen dos tipos de esclavos. So now we have two kinds of slaves. Uno para el amo bueno y amoroso, y el otro esclavo sirve a un amo malvado. So now we have these two masters. One for a good and loving master, right? You can be a slave for him, or you can be a slave for the other master, a master who is wicked and evil. Entonces nosotros tenemos que decidir. We have to decide a cuál amo voy a servir. Which master am I going to serve? ¿Y cómo lo voy a servir? And how am I going to serve? Porque, como dice Pablo, because as Paul says, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, so that the name of God and his doctrine may not be blasphemed. Y eso es muy importante, and that's really important. Porque yo he visto, como te dije en mi otro trabajo que tenía antes, as I told you, my job I used to have, yo escuché en varias ocasiones a otros compañeros decir, ¿y eso es ser cristiano? I would hear my coworkers, make references and say, that's what being a Christian is about. ¿Por qué? Por el comportamiento. Right? Because of the behavior. Porque escuchaban a esta persona decir, ayer fui a la iglesia, pero el otro día andar alegando y diciendo groserías. Right? So they would hear this guy, especially one of them would say, I went to church today, but then the next day he's over there arguing and fighting and saying cuss words. Y yo tuve que confrontarlo en eso. I had to confront him. Y decirle, hey, bro, si eres de Cristo, compórtate como Cristo. I had to tell him, hey, bro, if you belong to Christ, then behave like Christ. Porque por ti hablan mal de él.
I told him, and I said, because of you, they speak bad of him. You know, ustedes me han escuchado decir, you've heard me say, anteriormente me decían en el jale, they used to ask me at work, ¿qué piensas, qué chance tienen los Dodgers de ganar el Mundial? El World Series? You know, they would ask me at work, hey, what do you think that the chances are of the Dodgers to win the World Series? Y yo les decía, ¿están jugando? And I would simply say, they're playing. Y se enojaban. What do you mean? ¿Cómo que están jugando? ¿Qué no los vistes ayer? No, yo estaba en la iglesia, bro. So they would get mad, right? They would say, what do you mean you don't know they're playing? Didn't you see them yesterday? I say, no, I've been at church. Ahora te puedo decir lo que escuché en la iglesia ayer. I can share with you what I heard in church yesterday. Nah, olvídate, hombre, mejor me voy. They used to get mad and say, I forget it, I'm leaving. Well, ellos son esclavos al mundo y al deporte. Mi esclavitud es estar en la presencia de Dios. While they're slaves to sports in the world, me as a slave of Christ, I want to be in the presence of my Lord. Porque en la presencia del Señor siento paz. In the presence of the Lord, I feel peace. En la presencia del Señor siento tranquilidad. In His presence, I feel tranquility. Y mi amo, mi Señor, me trata bien. And my master, my Lord, treats me good. Entonces, por eso estaba pensando ahora en esto. No es posible decir, yo sirvo a mi amo Jesús, pero ser ladrón de lo que le corresponde a él, como vimos la semana pasada. O como lo leemos en Malaquías 3. Now, I was thinking about this today, right? You cannot serve and say, I am a servant of my master Jesus, but I will steal what belongs to him, as we said last week, and we see in Malachi 3. O no podemos decir, Jesús es mi Señor mientras tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, o me emborracharé en los fines de semana. But we also can't say, oh yeah, Jesus is my master while I'm having sex outside of marriage, or I'm getting drunk on the weekends. Ser un doulos de Cristo significa someterte a su voluntad. So, to be a doulos of Christ means to submit to His will. En mi hogar no hay alcohol. No ha existido por 25 años. So in my home there's no alcohol. Hasn't existed for 25 years. Aparte del alcohol de caña, que lo usamos para sobar. You know, apart from rubbing alcohol. We use it for rubbing in when we have pain. A veces voy y cuando ando allá en México me compro una botella de alcohol de caña para los dolores, porque ay, a veces te llegan calambres. So sometimes in Mexico when I'm down there, I'll buy the big bottles of rubbing alcohol, the Mexican kind, and that's the good one. Ese sí es bueno. It's hard, to find, but it's a good one. Entonces, la primera esclavitud que vemos es la de una persona comprada por otro. ¿Para qué? Para la servidumbre de otra persona. So the first slavery we see is that of a person bought for the servitude of another. Deja decirte esto. Let me share this with you. Se estima que cuando Pablo escribió su primera carta a Timoteo, en el siglo I de la era común, entre el 9 y el 12 de la población del Imperio Romano, o aproximadamente entre 5 y 7 millones de personas, estaban en esclavitud. Hombres, mujeres y niños de todos credos, nacionalidades y colores. Si bien las estimaciones varian, algunos sugieren que potencialmente hasta el 20% de toda la población romana estaba esclavizada, mientras que en lo que hoy es Italia, entre el 30 y el 40% de la población de ese país anteriormente estaba en esclavitud. Now, it's estimated that at the time that Paul wrote this first letter to Timothy in the first century, it is estimated between 9 to 12% of the Roman Empire's entire population, or roughly 5 to 7 million people, were enslaved. This was men, women, and children of every creed, nationality, and color. While estimates vary,
Some suggest that potentially up to 20% of the whole Roman population was enslaved at one time. While in what today is the modern nation of Italy, up to 30 to 40% of that population was entirely enslaved. ¿Te imaginas 30-40% de la población de todo lo que ahora es Italia estaba en esclavitud? So imagine 30 to 40% of what today is modern Italy was in slavery. Sin embargo, Pablo hace esta gran distinción del comportamiento entre aquellos que fueron obligados a la esclavitud y aquellos que voluntariamente eligieron la esclavitud. But Paul made a great distinction between the behavior of those who were forced into slavery and those who willingly chose slavery. Porque cuando te compran, te forzan a latigazos a trabajar, a ser esclavo. Right? When you're bought, you're forced to work under whippings. Pero el que es libre en Cristo se hace esclavo de Cristo libremente. But he who is free in Christ makes himself a slave to Christ willingly. Y cuando nosotros nos rendimos al Señor y nos hacemos dulos o sirvientes, hacemos su voluntad y vamos y proclamamos el Evangelio a todas las naciones. Now, when we become slaves of Christ, doulos, his servants, we willingly serve his will, and we go and we proclaim the gospel to all the nations. Uno que es comprado como esclavo no tiene una voz. Él hace lo que le dicen y si no lo hace le puede costar la vida. Now, one who is bought to be a slave doesn't have a voice. He does what he is told, and that's it. If he doesn't do it, it can cost him his life. Ahora recuerden, esto de la esclavitud no es algo exclusivo de los romanos. Now remember, this whole thing about slavery is not exclusive to Romans. También los griegos, los árabes, los africanos, los indígenas de las Américas tenían esclavos entre los otros tribus y los africanos que vivían aquí. Y hasta los judíos tenían esclavos. Deuteronomio 15, 12 al 17. Now, this whole thing, as I said, it's not just exclusive to the Romans, the Greeks, the Arabs, the North Africans, the indigenous people, the Americas held other indigenous tribes as slaves, as well as African Americans. They were enslaved as well as the Jews had their own slaves. We see this in Deuteronomy 15, 12 through 17. La única diferencia es esto, this is the big difference, que si tú eras un judío y eras esclavo de otro judío, en el séptimo año te tenían que poner en libertad, por ley. Now the only difference is that if you were a Jewish slave to another Jewish man, on the seventh year they would have to set you free by law. Pero un esclavo romano era por vida. Solamente si el dueño te daba libertad. Now as a Roman slave, you were a slave for life unless the owner set you free. Y según las últimas estimaciones globales sobre la esclavitud moderna, esto es en el año 2022, de una organización que se llama Walk Free, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones, 49.6 millones de personas viven en esclavitud moderna, trabajo forzoso y matrimonio forzoso. Aproximadamente una cuarta parte de las víctimas de esclavitud moderna son niños. 22 millones de personas están en matrimonios forzosos. 2 de cada 5 de estas personas eran niños. De los 27.6 millones de personas atrapadas en trabajo forzoso, 17.3 millones sufren explotación laboral forzosa en la economía privada, 6.3 millones sufren explotación sexual comercial y 4 millones sufren bajo el trabajo forzoso impuesto por el Estado. Now, according to the latest global estimates of modern slavery, 2022 was the last ones I could get, from Walk Free, the International Labor Organization, and the International Organization for Migration, 49.6 million people live in modern slavery, in forced labor and forced marriages,
Roughly a quarter of all the victims of modern slavery are children. 22 million people are forced into marriages. 2 out of 5 of these people were children. Of the 27.6 million people trapped in forced labor, 17.3 million are forced labor and exploitation in the private economy. 6.3 million are in commercial sexual exploitation, and nearly 4 million are forced labor imposed by the state. Ahora sabemos que millones, no tenemos figuras exactas, de estos son cristianos forzados en la esclavitud. Now we know that millions of these people are Christians. We don't know the exact figures, but they're forced into slavery. Y estas son en las naciones de Pakistaní, Sur Sudán, India, Corea del Norte, China y otras naciones anticristianas donde son esclavos por generaciones. Now we know that they are enslaved in countries such as Pakistan, South Sudan, India, North Korea, China, and many other anti-Christian nations where many are enslaved for generations. La mayoría trabajan haciendo ladrillos en Pakistán. The majority are enslaved in the kilns of creating bricks in Pakistan. Pero en todo esto, in all of this, ellos continúan predicando el evangelio. They continue preaching the gospel. Hay un video de este tema en Pakistán, no me acuerdo el nombre, se me escapa. Lo vi hace años, pero es muy, muy triste las condiciones de las que viven esta gente. Now, there's a documentary that I saw, and the name of it escapes me, of this slavery in Pakistan, which is really heartbreaking because of the conditions that the people live and work under. Y en ese video, en ese documentario, hablan como ellos han sido esclavos por generaciones, explotados por los dueños y lastimosamente abusados y hasta matados por los dueños. Now, this documentary is really heartbreaking because they talk about how they've been enslaved for generations and they've been exploited by their masters and how they're beaten by their masters, in some cases even killed by their masters. Ahora imagínate, Timoteo tiene que dar a recordar a la congregación que aunque físicamente son esclavos, deben rendir honor a sus amos. Los traten bien o los traten mal. Now, think about it. Timothy has to remind the congregation that's made up with slaves, right? That although they are physically slaves, they must render honor to their masters, whether they're treated cruelly or not. Si los tratan con amor o con crueldad, ellos tienen que honrarlos, porque están honrando a Cristo a través de eso. Whether they're treated kindly or cruelly, they are to honor them because they are honoring Christ through it all. Pablo no dice solo si son amables, misericordiosos y generosos. Paul doesn't say only be honorable if they're kind, merciful, and generous. No, Pablo no hace esa declaración. Porque no es Pablo quien lo está diciendo, es el Espíritu Santo. See, Paul doesn't make that declaration because it's not Paul who's saying it, it's the Holy Spirit who's saying it. Recuerda, todo lo que Pablo está escribiendo fue por inspiración del Espíritu Santo. Remember that everything that Paul's writing is under the inspiration of the Spirit, right? The Holy Spirit. El Espíritu mora en nosotros. The Holy Spirit lives in us. El Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda, nos impulsa a hacer lo bueno. So the Holy Spirit that lives in us, right, He dwells in us, He inspires us and gives us that ability, the desire to do what is right. Si no tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, ¿cómo vas a reaccionar cuando te tratan mal? Al igual que ellos. So if you don't have the Holy Spirit living in you, how are you going to react when they treat you badly? You're going to act just like them.
Piensa en esto. En nuestra sociedad, nosotros no practicamos la esclavitud, ¿verdad? Now think about it. In our society, we don't practice slavery. Ahora podemos ir a casa todos los días y podemos disfrutar nuestro tiempo. Now we can go home every day and enjoy our time. Podemos disfrutar nuestro tiempo fuera del trabajo, con vacaciones. Now we can enjoy our time outside of work with vacations. Pero estos esclavos no lo tenían igual de bien que nosotros. These slaves didn't have it as good as we do. Ellos no tenían vacaciones. They didn't have vacations. Ellos trabajaban desde que se levantaba el sol hasta que se bajaba el sol. They worked from sunup to sundown. Habían esclavos de casa que solo cuidaban a los hijos y los educaban. Right? So we had those slaves that worked in the house, educating the children and taking care of them. Y habían los esclavos que trabajaban en el campo, donde eran abusados y golpeados y maltratados para que producieran más. And then there were those slaves that worked in the fields who were abused, treated badly, whipped, forced to produce even more. Y estos esclavos, now these slaves, tenían que huir con los otros esclavos de casa e ir a la iglesia juntos. So these slaves that were out in the field had to go back with the slaves that worked in the house and go to church together. Y ahora, el esclavo que está siendo maltratado puede decir, si solo vieras cómo me tratan. Now, the slaves that's being beaten and being abused, he could simply say, hey, man, you should see how they treat me. Pero Pablo tiene las llagas en su espalda de todos los golpes, los latigazos que le han dado por ser un esclavo de Cristo. Now, Paul has all the stripes, the whippings on his back that he's ever received for being a slave of Jesus Christ. Pero en todo su sufrimiento, ¿qué es lo que dice Pablo? In all his suffering, what does Paul say? El fruto del Espíritu es amor. The fruit of the Spirit is love. No dice, ¿sabes qué? Odia a los que te golpean. He doesn't say, hate the ones who whip you. Odia a los que te maltratan. Hate the ones who mistreat you. Odia a los que abusan de ti. Hate the ones who abuse you. No. Ora por ellos. Día y noche. He says, pray for them day and night. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. So that the name of God and His doctrine may not be blasphemed. Pablo no habla mal de nadie. Paul doesn't speak evil of anybody. Podemos leer de los que han hablado mal de Pablo. We can read about the ones who spoken badly of Paul. Pero siendo esclavo de Cristo, él no responde igual. But being a slave of Christ, he doesn't respond in kind. Es más, Pablo le dice, dile a todos los creyentes esclavos que amen a sus amos. Right? So Paul instead he tells them, to tell those slaves who are believers, hey, love your masters. Y esto no es fácil hoy en día. It's not easy today. Amar a alguien que te odia. Hate, somebody who hates you to love them. Pero en Cristo sí es posible. But in Christ it is possible. Mi vecina de enfrente, les dije que el Señor me ayudó a ir a hablar con ella. So my neighbor from across the street, right, I shared with you guys that the Lord gave me the ability to go talk to her. Y el otro día llegó mi esposa del trabajo y me miró que estaba hablando con ella.
So my wife came home the other day and she noticed that I was talking with her. Mi vecina tiene 82 años. My neighbor's 82 years old. Y se sienta sola enfrente. And she sits by herself in the front. Y a veces está fumando su cigarro. She's smoking her cigarettes. Y el otro día fui para allá. Hola, Chelo, ¿cómo está? Hi, Chelo, how are you? Se puso tan feliz. Tiró su cigarrillo, se fue conmigo y duró como 20 minutos hablando. She was so happy, right, to see me walk up there that she put out her cigarette and ran over there and just started talking to me for about 20 minutes. Pero ¿por qué fui? Why did I go? Porque como un siervo del Señor, el Señor me lo pone en mi corazón. Ve a hablar con ella. As a servant of the Lord puts it in my heart. Go talk to her. Y cuando estoy con ella, ¿qué es lo que yo hago? Escucho lo que me dice. Hablo con ella acerca de Cristo. Y cuando me permite, oro por ella. So, when I'm with her and hearing, what do? I hear what she says. I listen to her stories. I talk to her about Christ. And if she lets me, I pray for her. ¿Por qué? Porque quiero honrar a mi Señor. I want to honor my Lord. Quiero tener un buen testimonio para Cristo. I want to have a good testimony for Christ. Para que un día ella venga a la salvación. So that one day she'll come to salvation. Porque hasta ella me dijo, no hombres, no quiero usar las palabras que yo usó acerca del cigarro, que la tiene en la esclavitud, pero quiere ser libre de ese pecado. Now, I don't want to say the words that she used regarding her cigarettes because she told me she's a slave to it. But she wants to be free of it. Y le dije, pues, órale, en Cristo todo es posible. In Christ everything is possible. Y me dice, okay. She just says, okay. Pero todavía no, not yet. Un día va a venir al Señor. One day she's going to come to the Lord. ¿Por qué? Porque mira el versículo 2. Look at verse 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Now, verse 2 says, and those who have believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather serve them because those who are benefited are believers and beloved. Teach and exhort these things. Si tienes un amo o en nuestros días un supervisor creyente, no los menosprecies. So today if you have a supervisor who's a believer, don't disregard them. Es más, porque es creyente, honralo más. If anything, because he's a believer, honor him more. Porque tú vas a beneficiar de él. You're going to benefit from him. Hace muchos años, cuando tenía como 20 años, tenía un supervisor que era cristiano. Yo no era creyente en esos días. Pero su carácter de él era un carácter muy hermoso. So, many years ago, I was about 20 years old, I had a supervisor who was a believer. I wasn't a Christian at the time. But one thing I noticed about him was he had a beautiful character about him. Su naturaleza, cómo se cargaba, cómo se comportaba, era muy hermoso. His behavior, his walk, his character was beautiful. Te hablaba con respeto. He would speak to you with respect. Aunque yo no era creyente y a veces le faltaba el respeto, él nunca se comportó así. And although I wasn't a believer and sometimes I did disrespect him, he never reacted in kind. Pero habían otros muchachos que eran creyentes en el trabajo. There were other guys who were believers. Y ellos lo respetaban mucho. They respected him a lot. Y esto me impactó muchos años después cuando yo vine a Cristo. That impacted me many years later when I came to Christ. Porque en la última compañía que trabajé, el dueño de la compañía era creyente. Y cuando él y yo hablábamos, y aunque ya estaba anciano, y él vivía en el estado de Washington, cuando venía, siempre se acordaba de mí. And so the last company I worked at, even though the old man
was a believer, we had great conversations. And he lived in the state of Washington, but he came down once or twice a year. And every time he came down, he always remembered me. And we would have good conversations. Y lo que aprendí de él fue que él amaba mucho al Señor y hacía todo lo que él podía hacer para la gloria de Dios. So he loved the Lord. That's one thing I learned about him, that he loved the Lord very much, and he did everything he could to honor the Lord. Y porque yo sabía que él amaba al Señor, mi modo de trabajar era, yo lo voy a honrar a él, así como él honra al Señor. And because I knew he would love the Lord, my way of thinking and my way of working was, I'm going to honor him because he honors the Lord. Y sí beneficiamos mucho de él. We benefited a lot from him. Nuestro plan médico que teníamos con él era un plan de oro. See, we benefited from him because our health plan that we had with him, it was a gold plan. Mis doctores me decían, my doctors used to tell me, ¿sabes qué? Cuando mando el bill, nunca me alegan, nomás me lo pagan. My doctors used to tell me, you know, when I bill them, they never argue with me, they just pay. El Señor decía, yo parto tanto dinero para que todo lo que ustedes necesitan sea cubrido. So he told us, in meetings, en las juntas nos decía, in the meetings he would tell us, I put so much money aside so that all your needs will be met. Your medical needs will be met. Entonces nosotros, cuando tenemos un supervisor que es cristiano, deberíamos de comportarnos con mucho respeto. See, as Christians, if we have a supervisor who's a believer, we should honor him and respect him a lot. ¿Por qué? Porque él sirve al Señor, because he serves the Lord. Yo cuando era joven trabajaba para las agencias de empleo. When I was a young man, I worked for work agencies. Y cuando trabajaba para las agencias, yo hacía todo lo posible para que me contrataran permanente. So when I worked for agencies, I did everything possible so they would hire me permanently. Y cuando vine a Cristo, and when I came to the Lord, adopté ese pensamiento. I adopted that thinking. Y mi esposa hasta este día te lo puede decir. My wife, to this day, she can tell you. Cuando me preguntaban a mí, ¿para quién trabajas? Yo les decía, yo trabajo para la agencia temporal de Cristo Jesús. Y la gente me miraba muy raro, ¿qué? So, when people used to ask me who I work for, I would always say, I work for the Jesus Christ Temporary Staffing Agency. Y me decían, ¿cómo que trabajas para la agencia temporal de Cristo Jesús? They would ask me, what do you mean by you work for the Temporary Staffing Agency of Jesus Christ? I said, sí, yo trabajo temporalmente en este mundo hasta que me vaya a estar con mi Señor. See, I work temporarily in this world until the day I get to go home with my Lord. Pero mientras estoy en este mundo voy a trabajar lo más honorable para glorificar a mi Dios. And I used to tell them, but while I'm in this world, I'm going to work the most honorable way I can so I can glorify my God. Y mis patrones que eran cristianos se les hacía muy chistoso. So my bosses who were Christians, they knew and they thought it was funny. Pero ellos nunca agarraron un mal reporte de mí de ningún cliente. Es más, hubieron clientes que llamaron y les dijeron, hey, este es un buen empleado. You know, my bosses never got a bad report from me, from any customer. In fact, customers called in and said, hey, this is a good employee. No lo digo por jactarme. I don't say this to boast. Se lo digo porque es lo que el Señor hizo en mi vida. That's what the Lord did in my life. El cambio que Él trajo en mi corazón. The change that He brought to my life. Para honrar a mis supervisores, honrar a la compañía y honrar a mi Dios. So I can honor my supervisors, the company, and my God. Porque todo lo que somos, somos en Cristo. Everything we are in Christ.
No somos nada aparte de Cristo. We're nothing apart from Christ. Toda nuestra identidad está en Cristo. Our entire identity is in Christ. Todo lo que somos y seremos, somos en Cristo. Everything we are and will be, we are in Christ. Somos, y deberíamos decir, somos sus esclavos de amor. We are, and we should say, we are his slaves of love. Porque él demostró su amor por nosotros como amo cuando murió en la cruz. Because he demonstrated his love as our master when he died for us on the cross. ¿Cuál otro amo conoces tú que muera por su sirviente? Más que Cristo. What other master do you know who would be willing to die for his employees or his servants? None but Christ. Él es el único que murió en la cruz por nosotros. He's the only one who's ever died on the cross for us. Todas las otras religiones que existen en este mundo han sido forzados en la gente. So all religion that has ever existed in this world has been forced on the people. Pero nuestra relación con Cristo viene de amor. See, but our relationship with Christ comes from love. Jesús no se forza en nosotros. Jesus doesn't force himself on us. Él te expresa su amor y te regala su amor si lo quieres. Right? He expresses his love to you and he gives you his love. Pero la decisión de aceptar ese amor y hacernos esclavos a ese amor nace de uno. Es nuestra decisión. But the choice to accept his love and becoming a slave to his love, it comes from us. It's born out of a decision that we make. Puedes ser esclavo del alcohol, como mis amigos que están en la barra aquí ahorita, que esté down the street, bajo en la calle, tú en la barra, mi amigo, cada fin de semana, cada viernes ahí está. Él es esclavo al alcohol. Right? So you can be a slave to alcohol, like my buddy who every Friday he's down the street at that bar drinking. Y lo sé porque pone fotos en su, ¿cómo se llama? En su plataforma. And I know because he puts, pictures up on his platform. Como esclavo de Jesús, yo prefiero estar aquí. As a slave of Jesus, I prefer to be here. Y esas son las opciones que tenemos en este mundo. Those are the options we have in this world. Ser esclavos al pecado y a la ruina. Right? So we can be a slave to sin and ruin, o ser esclavos al amor y la gracia de Dios y su misericordia, or to be a slave to the love of God and grace and his mercy. Yo elijo a Dios. I chose God. Ya probé lo del mundo. No me dejó nada bueno. Now, I tasted the world and it left me nothing. Y ahora comparto de lo bueno que tiene Dios para mí. And now I partake of the goodness of God. Y por eso yo me he unido al Señor. That's why I'm one in Christ. I'm united to the Lord. Por eso mi corazón ha sido circuncidado para la gloria de Dios. That's why my heart is circumcised for the glory of God. ¿Sabes el muchacho que mató a esa pareja hermosa judía ayer? Es esclavo de Satanás. Y mató en odio. You see, that young man that killed that Jewish couple yesterday is a slave to Satan. A slave to sin. Él es un esclavo al odio contra los judíos. Por eso los mató ayer en Washington, D.C. He's a slave to hatred for Jews. That's why he murdered them, yesterday in Washington, D.C. Y lo hizo de un modo muy cobarde. And he did it in a cowardly way. Lo hizo cuando ya le habían dado la espalda. He did it when they given him his back.
Una pareja joven que apenas iban a comprometerse para casarse. Su vida extinguida por el odio del pecado. So here's a young couple whose life was just starting. They were about to be engaged and be married, but now it's extinguished because of hate. Su vida de él está arruinada. His life is ruined por el odio a los judíos, by hatred towards Jews. Pero ¿de dónde vino eso? Where did that come from? El odio que él escucha de las mentiras de los musulmanes. It's born of the hatred that he hears from the lies of the Muslims. Ese odio le trajo ruina a este muchacho. That hatred brought ruin to this young man. Nosotros tenemos a Cristo y su amor nos consume. We have Christ and His love consumes us. Nuestro corazón no está lleno de odio. No podemos tener odio en nuestro corazón. It's not filled with hatred. We can't have hatred in our heart. Si tenemos a Cristo, tenemos la paz de Dios y el amor de Dios. See, if we have Christ, we have the peace of God in Jesus Christ and the love of Christ. Por eso es que te digo, a cómo vamos a honrar al Señor. That's why I say, how are we going to honor the Lord? Esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. It's a decision each one of us has to take. Y mi oración es que honren al Señor con amor, honorándose a sus empleadores, honorando a sus empleadores. And my prayer is that you would honor the Lord by honoring your employers. No seamos como el mundo. Let's not be like the world. No somos el mundo. No, we're not of the world. Somos de Cristo. We're of Christ. Él es nuestro amo. He's our master. Él es nuestro Señor. He's our Lord. Y si Él es nuestro Señor, vamos a comportarnos como Él. And if He's our Lord, then we're going to behave and act like Him. Por eso es que les digo, rindan sus vidas a Cristo. That's why I share with you. Just surrender your life to Christ. Y Él hará los cambios en ti. He'll do all the changes in you. Oremos. Let's pray. Señor, yo sé que no todos tienen esa relación contigo, Señor. Heavenly Father, I know that not everybody has the relationship with you. Pero te pido, Señor, por los que no tienen esa relación contigo. But I pray, Father, for those who don't have that relationship with you. Te pido, Señor, que este día, Señor, esta tarde, esta noche, entreguen sus corazones a ti. And I pray, Lord, that this evening, this night, they will surrender their hearts to you. Señor, que dejen de ser esclavos del pecado. That they will stop being slaves to sin. Pecados a la droga y al alcohol. Slaves to alcohol and drugs. Y que sean, Señor, ahora sirvientes y esclavos de tu amor. And that they would now be doulos, Lord, slaves, servants of your love. Que se arrepientan del pecado y volteen a ti. That they would repent of their sins and turn to you. Sálvalo, Señor, a esta nación. Save this nation, Lord. Salva mi comunidad, Señor. Save my community. A través del poder de Cristo, through the power of Christ. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. We ask everything in Jesus' name. Amen. Bueno, hermanos y hermanas, una vez más, muchas gracias. Brothers and sisters, thank you once more. Dios los bendiga hasta la próxima semana. May the Lord bless you till next week. Adiós.